So in cooperation with all the Power Electric Manila, Philippines, award this certificate of participation to B&L Electronic Services. So, sir, ilan lang. Reprinting lang ang akong pangayunan ninyo. Mga ilang po reprinting kay ibayaran ni Ma'am Nika. So, ang bayad siya 50 sa reprinting. O niya na lang kabayad. Dawata siya. For his participation in 2-day solar electricity installation, maintenance and troubleshooting. Morning SIMAT. Kanina course, ang tawag ani SIMAT. Dili SIPAT ha. SIMAT. Solar electricity installation, maintenance and troubleshooting. With electrical safety, maintenance and troubleshooting technique for Solis, Lux Power, DE, Growan, Goodby, and SRED. Including on-grid and net metering implementation for single-phase and three-phase inverter from May 30 to 31, 2025 at the Pacific Palm Suites Hotel, Mamay Road, Davao City. Given this 31st day of May 2025 at Davao City, Philippines. Signed, yours truly, your training director. O yung mga sponsor. Mga sponsor nato lang. So, CST Battery, sponsor nato. Kaya nahatag sila ano sa atong palit na dito, pwede 80,000. Sponsor mo natin sila. Tingnan lang kung palit mong battery. Ang presyo na po, presyo ninyo, 80,000. Pero pag uban, 83,000 po, makita po mo. Hatag doon yung 80. Asa magang justice. Layo pa tayo lang ano, muhangin, gikan ka sintro, muhangin, ang gastoson niyo dito, 200, mag-taxi ka. Mag-ano ka dito, mag-palit ka. So, Solis, ang atong sponsor, na si Liker. Palit mo dito sa, diretso mo dito. Dadalang niyo yung ngalan. Kay, sir, wala pala ni estudyante ni mo lang. Nabi ha? Ano may namalit nga estudyante itong ano? Taga ni at sa dito ni Igon, bisita rin. Kasi kapalit dito. Pagka mapalit mo dito sa Solis, tingnan lang na estudyante mo dali para at least for the record lang. Okay, so picture. Picture. B&L Electronic Services. Share na lang sa atong thank you. Palmar Open. Palmar. Picture mo. Picture. Boss. 831. Meron na rito. Alam mo sa lamig? Mr. Mama, what did this one? Thank you, sir. Rachel is Dalos. Meron na. Pasa natin sa grupo to. Alright. QI Water Equipment and Supply. Imo po nimo. Hello. Okay. Kila. Okay. Sindigan nyo na ninyo. Reno is kakilala. Ilan sir? Meron to. 1, 2, sabay. Alright. Rolly R. Mancio.
May video na, may picture pa. Si Ruli. Hindi lang easy atong ano. Nagyan ang kompleto ng ginatanan. Okay na bro. Alright. Juju de la Rosa Tabago. Click mo lang ako mamaya dito. Oh. Buhat din na. Ito malapitan to eh. Okay. Dalawa. Dalawang picture. Solarized Synergy Solution. Nice. Yung mugda. Dalawa ulo. Okay. Uyaw na eh. Okay. Bagsik. John Chris in Palma. Pantay, di ba? Pantay na pala ng order na yun. Nadala certificate niya wala yung Okay. Sound Factor Digital Sound Technology. Dalawahan. Yung mga milyonaryo ano sa inyo. Dalawahan talaga. Landaman yun din yan. Tagduha, diba? Okay. During si Bukala. Sa'yo bro. Picture kita. Okay. Baliok Solar Davao. Ay, yun pala yan. Oh, dalawa din pala. Bagsik. Okay. Ja Imbi Solar. Ja Imbi Solar. Insaning Ja Imbi Solar. Wala. Imo gyapon si Ja Imbi Solar. Oo. Oh, dalawa. Tatlo. So, 150 ang bayaran na buwan. Naglikram. Wala man nili pa. Ano ni Ma'am Okay. Dalawa. Salamat din mo ni Ma'am Nika. Niya ra gyud gahapon pa sa bagot-bagot nga. Gana na certificate oy. Murag imo man siguro ng Jack Baliok. Binyag close na unta. Nakaban, ipasok pang Baliok. Nagbagot-bot to siya. Tatlo na. Siya, reprinting nga niya, 50. Ito, mabayaran nila na eh. Mihia Junior Cabong Carlos. Yung negosyo ko na sila eh. One, Kita mo ulit sa Rangani. Isa pa. Ha. 1, 2, Ako important na mag-apos din sir. Okay. Kanin yung certificate, i-xerox ninyo ni ang i-frame ninyo, kaning original. Kaning xerox ninyo, kung mag-take move in situ. Assessment na rin sir. Buhatan rata mo certificate of employment, isa ra na Salamat sir. pangalan. Ayos. Zenit, Zenit Internet Solutions. Guwapo na. Tigalawa mo man. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Okay. Okay. Michael Labaho. Wala lagi. Wala ni mo yung mga pangalan niya. Ay, huwag mo sa purot. Mungkin nila tungkol na eh. Ano, Okay. Kina. Jeffrey Kaili. Yung unang picture si Roger. Doon na sa inyong certificate eh. Magkasilos mo rin. Okay. Gawa po printing mo. Huwag kayo. Bibit kayo. Next Solar Solutions. Okay.
Kini solar pollution. Picture, picture. Sige, sige. Asa mo ni? 1, 2, 3. Isa pa. Okay. Okay. Pero malo ba? Argel P. Piscala. So, tanga 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa dyan. Okay. Larry D. Claro. Tagal portfolio na yun siya. Sunrise Energy Solar Provider. Kasi riyan po. 1, 2, 3. Sige. Yung looking forward. Perfect attendance award. Ken Giancarlo P. Carlo. Caro. Kaninyong pangalan ba? Yung baliktad lang. Kabalo ka, anay? Mga na in charge sa mga application sa solar. Yung ano ba? Kaya sabi na ako, Youngest solarist. kaya sabi na ako, gusto ko niyo. Sabi na ako, brother yung Salamat sir. Engineer Lionel B. Ilmidor. Saliw yung sabi. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Kanta ka. Okay. Adolf E. Dardy. Project na ito sir. Magkano buhat yung nag-project sa Cotabato. Speak. BSP Cotabato. Inyong ba nino? Okay sir. BSP Cotabato. You Harold in Lamprada. Ni. Pinapawan deh, sir. Pinapawan. Beliau ko yan. Murag gani mahog million dito. Sobra-sobra na, sir. Sobra. Mahog million. Hapit na lang sir. Hindi na madali. Andrino C. Nicky. Sir Nick ha, atong mga project dyan. 1, 2, 3. Okay. You ingat. Of course, we recognize our Sunridge partner. Wala man udawat si Sunridge. Si Boswi. Si Oscar Mama. Wala. Wala pa man tapos siya isip. Sir. Ngayon lang usap kami ng